کے بعد سمجھ لیا اور پھر رمضان شریف کی مصروفیت میں چاہ رہا تھا کہ سرکار عید کے اوپر کچھ مضمون لکھ کے لاتا، لیکن وہ پھر تراویح کا اور کچھ مہمان کا اس کا کچھ ایسا، تو میں صرف آج 5 رمضان ہے اور میرن جی سرکار کے وصال کا دن ہے، تو ثمرۃ الفؤاد میں سے ایک وصال پر 2 سفر میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ہے سب دوستوں کو اسے یہ ذرا پرانی اردو ہے، بس ہمارا جس وقت کے مدت حیات آن تاج دین و دیانت و آن شمع زہد و ہدایت پوری ہونے کو آئی اور آن جناب کی رحلت کے ایام قریب آئے، آپ نور باطن سے انشدنی اور اٹل واقعات سے باخبر ہو گئے۔ حقیقت حال نے آپ کے منفرد دل پر چمکارا کیا۔ آپ اس موقع پر پانی پت میں تشریف فرما، آپ نے ارادہ فرمایا کہ بلدہ سرہند میں پہلے چلنا چاہیے، چنانچہ یہ ارادہ فرما کر روانہ ہوئے اور وہاں سے کرنال قدم رنجہ فرمایا اور میاں محمد شاہد کے گھر کے وہ بھی سرکار کے مریدان راسخ الاعتقاد میں سے ایک مرید سعید کے نزول جلال فرمایا۔ آپ کی تشریف بری کا جب وہاں چرچا ہوا تو تمام اکابر و اصاغر زیارت جمال مبارک سے مشرف ہونے کے لیے بھاگ آئے۔ حضرت نے اپنے تمام مخلصان و مریدان کو اور وہاں کے سب اعتقاد مندوں کو دلاسا اور تسلی دی اور مطمئن کیا، پہلے سے زیادہ نوازش اور عنایت سے ممنون احسان فرمایا۔ وہاں سے رخصت ہوئے، خانیسر کو قدوم میمنت لزوم سے افتخار بخشا۔ خانیسر سے دائرہ شریف زیادہ قریب سمجھا گیا ہے، مگر مرضی مبارک میں کچھ اور تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ خانیسر اکثر مفقود مرید، ضعیفہ و بیوہ عورتیں، پردہ نشین بیویاں جو آپ کے دائرہ اعتقاد کے اندر ہیں، وہ سب کے سب جمال مبارک سے فیض یاب ہوں اور آخری زیارت سے مالا مال ہو جائیں، کیونکہ ان کو بھی مدت دراز سے اشتیاق دیدار کی تمنا تھی، وہ باقی نہ رہے۔ خانیسر سے پھر انانے توجہ سرہند کی طرف پھیری، ایک بار سے دائرہ شریف کو روانہ کیا اور کہہ بھیجا کہ درویش زمیندار اور دوسرے صاحبان جو اس فقیر سے ملنے کے خواہش مند ہوں تشریف لے آئیں۔ آپ کے جس وقت جس قدر یار احباب تھے، درویش زمیندار جس نے یہ خبر سنی فوراً دوڑ کرے اور سعادت قدم بوسی حاصل کی، جبکہ دائرہ شریف کے قریب زمیندار اور دوسرے اصحاب سب جمع تھے۔ حضرت صاحب خان بڈھے خان جو راجپوتوں میں بڑے سرکردہ تھے مخاطب ہوئے، فرمایا آپ صاحبان جب دائرہ شریف جائیں تو سید فاضل کو تاکید کر دیں کہ دائرہ شریف میں خرچ فروش بدستور عمدہ رکھا کریں، نان و تمام مستحقان اور درویشان کو افراد سے پہنچایا کریں، بھوک و پیاسوں کی خبر گیری، روٹی پانی سے ان کی شکم پوری اور سیری کو فرض عین جانیں۔ صادر و بادر کی مدارات ان کی تعظیم و دلدہی میں کوتاہی نہ ہونے پائے، یاد الہی میں مشغول و مستغرق رہیں کہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ یہ تمام امور نہایت کوشش سے سر انجام دیتے رہیں کہ اسی میں ان کا بھلا اور دنیا و آخرت کی سرخ ہوئی ہے۔ مصاحب خان، شیخ نعمت اللہ اور سید عبد المومن نے جب یہ گفتگو سنی تو بے اختیار آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، ایک جھڑی لگا دی۔ بہت سے صاحبان بے اختیار بول اٹھے، حضرت نے اس قسم کی گفتگو پہلے کبھی نہیں فرمائی، ان باتوں سے تو وصیت کی خوشبو آتی ہے جو ہم لوگوں کے لیے ناقابل برداشت صدمہ اور بربادی کی نشانی معلوم ہوتی ہے۔ بعض مقرب تو چلا کر اور ٹوٹ کر رونے لگے، بعض بیتاب ہو کر تڑپنے لگے۔ حضرت پیر دستگیر نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت واقعہ ہے، کسی پیدا شدہ کو اس ناگزیر امر سے گریز ممکن نہیں۔ یہ فقیر تو ابھی صحیح سلامت ہے، عقل سلیم ہے، مزاج اعتدال پر ہے، کسی قسم کا وہم آپ لوگ اپنے دل میں نہ لائیں۔ یہ باتیں میں نے احتیاطاً کی ہیں، مگر خیال رکھو یہ فقیر ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد اپنے عزیزوں، درویشوں اور اعتقاد مند مریدوں اور خادموں سے غفلت برتے۔ یہ بات ہے اصل۔ کیا بات
जब कभी कोई मुश्किलात के लिए अखलास और एतकाद से याद करेगा, इंशाअल्लाह उसी दम सर अंजाम करने की कोशिश किया करेगा। ये खुशखबरी अब तक भी है, आज क़यामत है, उन्हीं के लिए नहीं थी। वो दिन तो इन्हीं बातों में गुजरा। दूसरे दिन अल सुबह ज़मींदारों, दरवेशों और खसका वगैरह के रहने वालों को नहायत तसल्ली और तशफ़ी दिलदारी से रुखसत फरमाया और ख़ुद बदौलत ने शाह आबाद का अज़म फरमाया। वहाँ पहुँचकर मिर्ज़ा जाफ़र के घर के वो हज़रत के मुरीदों में से एक पे नज़ूल फरमाया। वहाँ भी तमाम मुरीद, खादम और सब मोतक़िद सगीर व कबीर खिदमत शरीफ में हाज़िर हुए। अक्सर बेवा औरतें, पर्दा नशीन बीवियाँ और दूसरे इरादतमंद वसूल सआदत नियाज मुस्तफ़ीज़ हुए। चंद रोज़ अकामत के बाद अम्बाले तशरीफ़ ले गए। वहाँ मज़ार ज़ुब्दतुल मुहक़्क़िक़ीन शेख मोहम्मद फ़तेह मोहम्मद क़ुद्दस सिर्रहू तशरीफ़ ले गए। मोहम्मद यूसुफ मूसा खां फरजंदान मौसूफ ने नहायत शराफत और इज़्ज़त से अपनी कमरे हिम्मत को नहायत चुस्त बांध लिया और हज़रत की खिदमत में हरदम हाजिर रहने लगे। हज़रत आपकी खिदमत से बहुत मसरूर हुए। 2 थान और 1 पगड़ी दोनों साहिबों को अता की। इरशाद फरमाया, आप दोनों को मैं अपने फर्जंदों की जगह तसव्वुर करता हूँ, क्योंकि आपके ज़ीशान बाप से मुझे राब्ता इत्तेहाद और बरादराना था और उन्हें इस फ़कीर से इखलास बेहद था। इन बातों और राज़ो नियाज़ की घातों से शेख की रूह के सिवा दूसरा कोई वाक़ियत नहीं रहा। ये सब बातें हो ही रही थी कि अमोह खलाइक का गिरोह कसीर आपकी ज़ियारत को हल्ला करके आ गया। इसलिए ये सिलसिला गुफ्तगू यहीं टूट गया। जिस कदर लोग उस वक्त आए, सभी अला कदर मरातब सलाम क़याम और गुफ्तगू से खुश वक्त फरमाया। फिर सबको जुदा जुदा विदा और रुखसत फरमाया। खुद बदौलत ने फ़तेह मोहम्मद सुबैत बाप के घर नज़ूल फरमाया। रात वहाँ बसर फरमाई। सुबह को रवाना। ये बनौर है, बतौर है कि क्या है ये कस्बा बनौर कस्बा मज़कूर के जिस कदर नहीं नजीबो शरीफ थे, सब नूरे जमाले हज़रत पर परवाना बार निसार हुए। सब ने नक्श नालैन मुबारक पर जबीन नियाज ईसाई सैयद गुलाम नियाज के घर के वो भी आपके रास्ते के मुरीद थे क़याम फरमाया। वहाँ से कूच फरमाकर कस्बा चेक वरूद फरमाया। वहाँ से कस्बा घट को शरफ बख्शा। एक रोज़ क़याम के बाद बस्ती मलक हैदर में तशरीफ़ ले गए। मुस्तफ़ा का में घर के बड़े इत्तेकादमंद मुरीद थे तशरीफ़ फरमा हुए। वहाँ खासो आम सपनाए सरहंद खबर पाकर इस्तकबाल के लिए पहुँच गए और फैज़ कदम बोसी से फैज़ याब हुए। सरहंद को तो तशरीफ़ ले जा ही रहे थे। लोगों ने खबर पाकर असनाए राह में इस्तकबाल किया। जब आपकी सवारी शहर के करीब पहुँची तो आपने फरमाया, मुझे ताजुल आरफीन मियाँ शाह अब्दुल मलिक क़ुद्दस सिर्रहू की कब्र मुबारक पर ले चलो। मुझे उनसे इब्तिदा ही से बहुत मैल और मोहब्बत रही है। कब्र मुबारक पर हज़रत ने फातिहा से फरागत पाई। फिर ज़ुब्दतुल मुहक़्क़िक़ीन मियाँ हबीबुल्लाह जियो से मुलाकात फरमाई। थोड़ी देर तवक्कुफ़ फरमाया, फिर इजाज़त चाही। वहाँ से सवार हो गए। किला के नीचे पहुँचे। वहाँ इस्तिफ़सार फरमाया, मीर सैयद जाफ़र खां का मज़ार किस मुकाम पर है? दरवेशान ने अर्ज़ किया कि जिस सवारी जा रही है उसी सिमत में इनका मज़ार है। जब सवारी कब्र मौसूल के करीब पहुँच गई तो छपान ठहराकर आपने फातिहा पढ़ी और मुराक़बा किया। जब सर मुबारक मुराक़बा से उठाया तो फरमाया, मीर सैयद जाफ़र मक्की क़ुद्दस सिर्रहू फरमाते हैं कि है मेरे फर्जंद, इस मुल्क पर हक़ ताला की तरफ से जलाल की नज़र है। इसी असना में कुतुबुल कामिलीन ज़ुब्दतुल वासिलीन यार हमरंग शाह नौरंग ने अर्ज़ किया कि जिस मुल्क पर नज़र जलाल हो उस मुल्क का छोड़ना औला है। आपने फरमाया, अक्सर लोग यहाँ के भी मुश्ताक़ मुलाकात हैं, बस उनकी मुलाकात से बहरवर होना अच्छा है। बस कुछ थोड़ी देर तक फरमाया। फिर मुनासिब सोच समझकर सैयद मुर्तज़ा जुनैदी के घर के वो भी बड़े रास्ते एतकाद मुरीद थे नज़ूल फरमाया और हज़रत भी उनके हक़ में ख़ास आतिफ़त और अनायत फरमाया करते थे। आपके नज़ूल जलाल की खबर दम की दम में तमाम आबादी के अंदर खुशबू की तरह फैल गई। इस खबर से जमहूर खलाइक जुबा सा आसराना यगाना हुए। कोई बदनसीबी होगा जो ज़ियारत से महरूम रहा, वरना जिसने सुन पाया उसने और कोई काम नहीं किया, ज़ियारत को ही दौड़ा आया। क़यामगाह के दरवाजे पर इज़्तिहाम अमरूह खलाइक का बेशुमार तांता था। एक दरियाए बेपायाँ था जिसकी तयनाती बेपायाँ थी। वजह ये थी कि हज़रत इस मकाम पर पूरी मुद्दत 25 साल के बाद वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। वहाँ नूरुल
वहाँ नूर अली नाम एक बुजुर्ग हज़रत के रासत मुरीदों में से थे। उन्होंने अर्ज किया, या हज़रत इस गुलाम ने एक गाय खरीदी है, बावजूद इस गाँव मेष खरीदी है, बावजूद के इस भैंस को खरीदे हुए पूरे 6 माह का अरसा गुजर गया। मैंने अपने आप से अहद कर रखा है कि जब तक हज़रत पीर मुर्शद मेरे शीर नोश न फरमाएंगे, हरगिज़ दूध दही या मक्खन जुबान पर न रखूँगा। इसलिए अर्ज करता हूँ कि ये दूध का प्याला जो पेश करता हूँ बुलंद जनाब हजूर इसे नोश फरमाएं, ताकि मुझ पर भी इस भैंस का दूध दही रवा हो जाए। हज़रत पीर ने फरमाया कि मुद्दत हुई, कभी मछली गोश्त वगैरह मैंने चखा नहीं, लेकिन क्या कहूँ आपकी खातिर भी अजीज़ है, इसलिए इनकार करना भी मुमकिन नहीं। लाओ दूध का प्याला जो आप लाए। चुनाचे उसमें से बमुश्किल एक चमचा के करीब चख लिया। इस दूध का पीना था कि खुदा की कुदरत से उसी दम से हब से बौल आरिज हो गया, यानी पेशाब बंद हो गया। हत्ता के 10-12 रोज़ हो गए, पेशाब भी न उतरा। ज़ैनुद्दीन अहमद खां को जब ये मालूम हुआ, सुनते ही भागा आया, अच्छे अच्छे हुक्माए हाज़िर को साथ लिया। हज़रत पीर दस्तगीर ने फरमाया कि जो कुछ मुआवजा तजवीज़ फरमाएँ, मुझे भी इससे मतलब फरमाएँ, क्योंकि इब्तिदाए क़याम शऊर से आज तक सतर औरत के लिए मैंने हद से ज़्यादा एहतियात की है। सतर औरत, यहाँ औरत से मुराद औरत नहीं है, औरत से मुराद पर्दा ही है, अपना पर्दा, यहाँ लेडी मुराद नहीं। मकशूफुल औरा अपने ऊपर रवा नहीं रखता, यानी पर्दा खोलना, अपना सतर खोलना। चंद रोज तक मुआवजात तो हर किस्म रात वगैरह करते रहे, मगर कुछ फ़ायदा न हुआ। इसी असना में सवाना और गुडाम में आपकी इलारत की खबरें पहुँची। वहाँ के जिस कदर दोस्त थे सब वहीं पहुँच गए। खुद बदौलत ने दायरा शरीफ का इरादा किया, चुनाचे रवाना हुए। सराय अलोनू में पहुँचे, वहाँ से सेवाहू जो कि अम्बाला से 6 कोस होगा, दायरा शरीफ की सिमत राह में, इसके राह में है, वहाँ मंजिल की। मिर्ज़ा जाफ़र अली खान शाह आबादी के उस ज़माने में मनसबदार शाही थे और हज़रत के शदाई और मुरीद थे, और 20 खतूत उन्हें कह चुके थे कि अब देखते ही शताब्दी अब जल्द अपने आप को हाज़िर करें। इसी असना में ज़ैनुद्दीन अहमद खान फौजदार बादशाही ने एक तबीब इलाज के लिए और 200 रुपया बतौर न्याज नकद भेजे। बारयाबान हजरत ने अर्ज किया, ज़ैनुद्दीन फौजदार ने 200 रुपया नकद बतौर न्याज और एक शख्स हकीम मुआवजा के लिए भेज दिए हैं। इस बारे में जो हुक्म सादर हो उस पर अमल किया जाए। हजरत ने फरमाया कि वो 200 रुपया जो ज़ैनुद्दीन ने भेजा है हकीम जी को दे दो और उनसे कहें कि अब काम अंजाम को पहुँच चुका है, इलाज मुआवजा का मौका हाथ से जा चुका है। चुनाचे हकीम को रुपया देकर रुखसत कर दिया गया। जब कस्बा सूट में नज़ूल जलाल फरमाया, कदरे बौल का इजरार हुआ, यानी थोड़ा सा पेशाब आया, मगर जिस हिस्सा पर हजरत ने पेशाब किया था मिसल दही के वो जम गया। हाँ जी, वो ज़मीन की बर्फ की तरह सफ़ेद हो गई। लेकिन इस पेशाब के आ जाने से आपकी तबीयत किसी कदर सुधर गई और हक स्कूल जाने से कुछ अफाके की सूरत हुई। लोगों ने मुबारकबाद का तांता बांध दिया, तमाम लोगों ने खुशियाँ मनानी शुरू कर दी। एक गलगला मुसर्रत तक मच गया। उस ज़माने में 12,000 रुपया हज़रत के अमृताब मौजूद था। दरवेशों, मस्कीनों, मुहताजों, बेवा औरतों और मुस्तहिकों को बतौर सदका सब का सब तकसीम कर दिया गया। सब खुशो खुर्म थे। जब नमाज मगरिब का वक्त आया, दफतन रश मुबारक मिजाज मुबारक पर मुस्तौली हो गया और हालत बिल्कुल दिगर मुँह दिखलाई दी। उसी दम सैयद शरफ जहाँ और मियाँ शाह नौरम के दोनों हजरत की दस्तगीर के मकबूल नज़र थे और हजरत का सर मुबारक इन दोनों के जानों पर था। थोड़े अरसे के बाद गशी को कुछ अफाका मालूम किया और हजरत ने किसी कदर जुम्बिश फरमाई। सैयद शरफ जहाँ ने मौका देखकर अर्ज किया कि या हजरत मुरीदों और दरवेशों के हक़ में हुजूर क्या फरमाते हैं। अक्सर तो इस वक्त हुजूर नहीं हैं और बहुत से यहाँ से दूर महदूदी में उन गरीबों का कौन वाली वारिस होगा, उन्हें किसका सहारा और आसरा होगा। हजरत ने फरमाया, अपने तमाम यारों को खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़ीज़ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सुपुर्द कर दिया है। इस कदर गुफ्तगू के बाद दोबारा जोश हो गया, फिर गश आ गया। देर के बाद फिर होश हुआ। जब तबीयत दुरुस्त हुई, देखी सैयद शरफ जहाँ ने दूसरी मरतबा फिर वही अर्ज किया कि आप अपने यारों को किसके सुपुर्द करते हैं।
پھر جواب دیا حوالہ خدا و پیغمبر خدا و پیران نظام کے حوالے سے کیا. اتنا فرما چکے تھے کہ بھوشی پھر غالب آ گئی. تیسری مرتبہ جب ہوشیاری اور افاقے کی صورت ہوئی شرف جہاں نے پھر عرض کیا کہ خادموں طالبوں درویشوں مریدوں کے لیے کوئی بھی ارشاد نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا اے بھائی شرف جہاں میں نے جو حوالے خدا رسول اور پیران نظام کے اس سلسلے کو کیا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں حوالہ کچھ کمتر ہے، مگر بھائی مجھے یہ تو بتا دو ان سے زیادہ تمہاری عقل کے اندر کون ہے جس کے حوالے کیا جائے. لیکن شرف جہاں کا مطلب و مقصود کچھ اور ہی تھا. ان کا ان مقولات سے مطلب و مدعا یہ تھا کہ اگر آپ کی نگاہ میں کوئی شخص منصب خلافت کے شایان دکھلائی دیتا ہو تو اسے اپنی حضوری میں اپنے دست مبارک سے خلافت سے سرفراز اور ممتاز فرماتے جائیں. لیکن جب امیدوں کے حق میں اس قسم سے اشارت پائی اور صاف ارشاد ہو چکا تو دوسری طرف چلے اور عرض کیا کہ حضرت کے بھائی برادر اور ہم کفر بھی موجود ہیں اور سادات نظام کے بڑے بڑے درخشندہ افسر حضرت کی قیادت و خبرگیری کے لیے حاضر ہیں. فرمایا میں تو کوئی بھائی وائی نہیں رکھتا، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میں کسی کا بھائی ہوں. اگر اپنے آپ کو میرا کوئی بھائی جتلانے والے حاضر ہیں تو اندھے کنویں میں انہیں کہو کود پڑے. اور سنو شرف جہاں تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ کس قدر نازک وقت ہے، پھر اس وقت کی نزاکت کو جانتے بوجھتے ہوئے بار بار یہی تکرار ہے. اس گفتگو سے شرف جہاں ثابت ہو گئے. جب رات اخیر ہونے لگی 5-6 گھڑی رات سے باقی ہوگی آپ پر بے ہوشی اور تشریف برابر مشتعلی تھی کہ عالم بے ہوشی سے آپ چونکے اور بصورت تمام دفعتاً سر قد کھڑے ہو گئے. مردمان موجودہ نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ تھام کر کھڑا کیا. آپ حضرت نے بآواز بلند فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان. پھر اس کے بعد پھر بے ہوشی غالب آ گئی اور کھڑے کھڑے ہی پھر بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ پلنگ پہ لٹایا، کچھ عرصہ پھر بے ہوش رہے، پھر چونکے اور صاحبان جو پلنگ کے قریب موجود تھے ان سے فرمایا مجھے جلد کھڑا کرو، تعظیم کروں کیونکہ تمام پیران نظام تشریف لا رہے ہیں. بموجب پہ حکم آپ کو کھڑا کر دیا گیا اور حضرت تعظیم کے لیے کھڑے رہے. جب طلوع صبح سعادت کا وقت ہوا اس روز پنجم ماہ رمضان المبارک 1131 ہجری المقدس یعنی 1131 ہجری نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام تھا کہ گوش و ہوش پندار یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پر رکھ کے متوجہ سفر آخرت کو. تھوڑا سا ہم لوگ صاحب کے ساتھ دیکھا رہا قرآن سے ٹھسکا 86 بھی 53 میں امبالا 25 بھی قرآن سے بالا قرآن کا 56 کلومیٹر 25 یہ یہاں تک یہ بیٹھا. اب آج کل یہ پورا گجرات میں موجود ہے. اس کا فاصلہ پتہ نہیں کہ فاصلہ امبیٹا سے تھوڑا یہ ندی آ رہی ہے. یہ 820 میں یہ مجھے خود رہا تھا. اتنا نہیں ہوگا، اتنا یہ تو 25-30 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہیں سارے. ایسی ہے ذرا دیکھیے گا ایسی ہے جی ایسی ہے. ہاں جی ایسی ہے. امبیٹا سے اب دیکھیں نا یہ ٹھسکا سے امبیٹا کا جو فاصلہ ہے جی وہ 34.6 کلومیٹر ہے. ہاں جی یہ پتہ نہیں 820 کیا ہے. یہ بیٹے دو ہیں، ایک گجرات میں اور ایک اچھا بیٹھا سے ٹھسکا یہ 70 بھی ٹھسکا یہ بھی یہ تھانے سر لڈور سرساوا بیٹھا یہ 113. یہ ابھی یہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارے پاس صحیح وہ ہے ایک پلاننگ بڑی خوبصورت ہے، اس بارے میں انشاءاللہ وہ سارا وہ انڈیا کا وہ نقشہ ہوگا نا اس ایریا کا، اس ضلع کا، اس کی ملکی تقسیم جس میں سڑکیں وڑکیں سارا وہ دکھا کے تو اس میں پھر یہ مقام سارے پورے نقشے میں انشاءاللہ ہوں گے. تو میں جو بھی اس کو صحیح کر سکتا ہے نا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ لگ جائے. جی یہی لگے گا ضرور لگے گا. وہ ٹھسکا الائٹ ہوا ہوگا بیٹا ہوگا اور اس کے بعد قرآن شریف ہوگا. یہ سارا جتنے بھی
बल्कि ऐसा है कि मेरे पास वो इंडिया से जो था ना तस्वीरें भेजी थी, वो तस्वीरें भी यहाँ ना सरकार के वो मज़ार की और मस्जिद की इतनी खूबसूरत तस्वीरें इसमें, वो मैं बड़ी करवा दूँगा आपको। ये नूरे मार्फत में है टीवी शुरू पे, तो उसमें से जो भी आप नईम भाई पसंद करोगे वो हम उसमें से निकलवा के ना बड़ी करके यहाँ लगाएंगे। ठीक है। ये फासले जो है मैं चाहता हूँ कि आपके पास है या इसको दोबारा देखा जाए ताकि यहाँ पे पता लगे हम उर्दू की बात कर रहे हैं। और दूसरे मेरी ये गुजारिश है तमाम बरादरान से कि चूँकि यहाँ निस्बत दीन रहमहुल्लाह से ही हम इकट्ठे हैं, तो आप दोस्त भी पढ़े लिखे हैं, जहाँ जहाँ जिसको कहीं कोई चीज़ सरकार दीन के मुतल्लिक़ कहीं कोई चीज़ मिल जाए वो उसे पकड़ ले, काबू कर ले और यहाँ जमा हो जाए। ऑथेंटिक जो भी होगा, फिर ऑथेंटिक ना ऑथेंटिक हम देख लेंगे कि यहाँ बैठ के, लेकिन जिसको जो चीज़ भी मिले वो यहाँ ले आए, फिर यहाँ बैठ के सब हो जाएगा। सरकार तो मुमकिन नहीं है जी, बारह में फोटो हो जाएगा। फोटो तो सारे हैं भी आपके पास हैं यहाँ सारे, उसमें से जो भी कहेंगे वहाँ जाके ये बरादरान ले आए या इस किताब से ले आए। बिना जगह तो प्रकाश यहाँ पर कभी नहीं, वो नहीं देते जी, वो नहीं देते। अच्छा, वो कहते हैं हमारे साथ मिले। वो तो बरक़ात का इन्होंने मुझसे जिक्र किया था, मैंने एक 2 दिन लगाए कि मुतालिया शुरू किया, तो वो मुझे कुछ चीज़ें मिली जो जब सरकार को दफन किया गया कब्र से, वो ख्वाब में आए कि मैं बेचैन हूँ, यहाँ ये क्या छोड़ गए मेरे आसपास। तो वो नूर खान जो था ना, वो अपना कोई औजार छोड़ गया था, उससे हज़रत को तकलीफ हो गई थी। औजार था, कोई और था, कोई 2-3 चीज़ें ऐसी थी कब्र मुबारक से वो बोतल निकली, वो निकाल के वो भी तबरक के तौर पर संभाल के रखेंगे वहाँ कुरान शरीफ।